तो हेलो हाई फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा सांग भल अच्छा ना आशा करुच्ची बहुत भल थे मु बहुत भल अच्छी तो सांग मैंने बर्तमान आम तो अच्छु मामू घरे पूर्व ब्लॉग आपने देखी थे आईटा हूँ सांग मैंने देखु मामू घर दुकान यहाँ मामू घर दुकान सांग मामू घर दुकान में बर्तमान अच्छी आपण मैंने लगातार 3टा ब्लॉग पाखापाखि हम आपने देखिए मुझे सेम ड्रेस ही पिंधि तो मामू घर को आसी गोटे दिन रही 3 दिन हो आज रिटर्न करवा तो एबे सेपटे बो आई कौन करूँ चलन देखा तो सांग मैंने एपटे देखा बर्तमान बोर लंच चलती ना लंच रे कौन गरम भात ता सहित सोयाबीन कषा झोल हो सहित भजा आ सहित आंब ना सकाल सकाल आई एति सब आइटम रेडी करते बो और बो खाई पी बाहर बर्तमान आउपटे आई कौन करूँ चलते तो देखा बर्तमान ओ माय गॉड तो बर्तमान आई एपटे तैयारी करुँच पिठा झीपाई ना ज्वाई ना पुओ माने नाती समझी समझुनी समस्ते ओके तो बर्तमान मो आई पूरा मन ध्यान लगे पिठा प्रस्तुति में लगी पड़े कि पिठा भाई ताल बड़ा आ सहित एपटे तरकारी भी अच्छी सांग मैंने देखो हाँ रेडी आ झील घर को सांग मैंने एमती दि जाए कौन कहते वर्ष थे ताल पिठा सब पटा जाए तो बो जो आसला देह खराब तो से बाहर सब आइटम भी से रेडी करदेला ना देते जीवनी जा पठे दो केते दिन जाइनी अंचल हां मोर जतरे जीवी सतरे जानेनी एटा मोर साथ दे काम ओ माय गॉड हाउ ठीक अछि जन्मदिन जीवनी हां जन्मदिन अछि बहुत दिन तो खराब थरा जन्मदिन कोन होबो से जन्मदिन पिठा नै दिन सब ठीक रा से दिन बाकु नोबी हां ताळ पिठा ताळ के खाइबो तो मीठा एटा हसिबो हां 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 खाइबो मु कहली जन्मदिन थरा कोन होबो जानने लई बहुत तो एमति का कोन करे जन्मदिन करिया कि नहीं देखिया वर्तमान समय आसी पहुंची जाइए मामू विदा नहीं कि बर्तमान आग को बढ़िया ना आउ विदाई हेला बेलू केते सब जिनस झील नहीं जाऊँ देखो देह खराब गोटे दिन आसला केते जिनस नौ देखा देखो ये हूँ से रोगिणा मनीष देखो जहाँ को बाप घर को आसाला टिके भल भल लगुच तो ये सत कह हाँ भल लगुच मेडिसिन खाइला किंतु एतिकी जिनस रोगिणा अवस्था भी से नापी भूलु ना देखो माने रोगिणा लोकटा बैग केटा धरछि देखो एपटे पिठा ना ए कोन लो आंबो आंबो पिठा एपटे जो सब जिनस आछे बालेश्वर रो से सब जिनस अछि ना लंका नियंतिनी संपर्क खराब हुए भेंडी बैगण करला दिटा दिटा हो जेबा संपर्क खराब कोन टिफिन हो ना 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 मोर काडी से संपर्क खराब हो जीबा ना आस तो संग माने चलन तो लेट करिवने रे बाहरबा हां मीठा ओके मैम हो सरी गला रजए थर सरी गला रजए थर बई बस्तानी धरी घर को चलो बो मत चांगा हो गला एबे से चलले घर को हाँ मामू आसले आमे मामू आसले बुरा तो बालेश्वर नहीं आस बुरा सी मु सब भितर गोटे जिनसा मिस करी कुआड़े गला सीनटा एबे पहुँचला इमोशनल सीन सांग देखो बोर कांदा कंदी सीन है आइलो तो जियो कांदो जो हैं एलो ए बो किंतु इमोशनल सीन ना बढ़िया हला रेडी पूरा जो हिसाब रे जो टाइम जीवना आई कोन सांग मैंने देखु छोट पिला भाई आज भी बो कांदुची बाप घर घर को गला बेलू कांदुची आसपटे ता माँ ताको बुझाऊँ हाँ रही पारे लो
ଆଇ ଆଇଲ ଆଇ ସିଏ ସେପଟେ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ପଳେଇଲାଣି, ଇଏ ଏପଟେ କାନ୍ଦ ସିନ୍ ଚଲେଇଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ବଜେଇ ଦେଇଛି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିଆ ଚାଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଉ ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ବାହାରିବ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି, ସିଧା ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବେ। କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ତୁ? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, କାନ୍ଦ ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ ଶେଷ। ହେଁ ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବନି ତ, ଏବେ ଯିବା। ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ ତାର ବୋଉର ଚାଲିଛି, କାନ୍ଦା କୁନ୍ଦି ଟିକେ ଚାଲିଛି ତ, ସେ ନେଇ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ କରିଛି। ଆଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇଲାନି ଆଗୁଆ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ନା। ଆଉ ଆଇ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇ ତ ଫାଇନାଲି ରାସ୍ତାରେ ମିଠା କିଣା ହେଇଗଲା। ରେଡ଼ି ତ ଏବେ, ଏବେ ଯିବା। ହଁ ହଉ। ଦେଖ ନା ବାବା, ଏଟା ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ହସିବାର କାରଣ କେବଳ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ମା ମତେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ। ଦେଖିବେ ନା ମା କାହିଁ ହସୁଛୁ ବୋଉ? ଦେଖିବେ ନା, ନା ଦେଖିବ ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଅଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଆଉ ଅଧା ଦେଖାଉନି। ସେଇଟା କାହିଁକି ତ ତୁ ବା ରଖୁଥିଲୁ ଏଇଟା ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମା ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଝରା କାନଫୁଲ। ଏଇଟା କାନଫୁଲ ନୁହେଁ ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କଣଟି ନାକଫୁଲି। ନାକଫୁଲି। ତ ସେଇଟା ମତେ କାନଫୁଲ କହିକି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ କାନଫୁଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିନ୍ଧିବି ତ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ମା? ନା ନା ଖୋଲିଦେନି, ଝିଅର ଦେଖା ହଉ ତ କିଏ କଣ କହିବ ଦେଖି। ଏଟା କି ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ? ତ ଖୋଲିଦେନି ଝିଅ ମୁଟେ ଦୁଷ୍ଟ। ଏଟା ଷ୍ଟୋନଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଟା ତ ବୋଉ ଆଇନେ ଦେ। ତ ଯେ ବାହା ବୋଉ ଆଇନେ ତାକୁ ରାଣୀ ହାର ବୋଲ ମୋ ବୋଉକୁ। ରାଣୀ ହାର ରୋଜା ହାର ମୁଁ କରିଦେବି ଆହୁରି। ବାବା ତ ସମୁଦୁଣୀ ପଠେଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ପିଠାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମୁଦୁଣୀ। ବଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରୀ। ଆଉ ଦୁନା କାଳିଆ ଇଟିଲି ତାଳ ପିଠାରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେନେ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଡ଼ା ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ଆସି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଟର ହଉଛି ସେଟା ବେଷ୍ଟ ଦରକାର। ତ ସେମିତିକା ବାହାଘରର 25 ବର୍ଷ ପରେ ସମୁଦୁଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଆଣିକି ଦିଆହଉଛି, ସେ ଆହୁରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପିଠା। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ବୁଝେଇବେ। ଲୋ ମୋର ପରା 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାପରେ ବି ମୋ ଆଈ ପିଠା ଦଉଛି, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ତୁ ଆହୁରି ସେଇଟାର ପିଠା ଖୋଜୁଛୁ ନା ଲୋ ମା? ମା ଯେତେ ଦିନ ଯାଇଥିବ ଝିଅର ଦାବି ସେତେ ଦିନ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କେ ଭାଇ ଦବ କେ ଭାଇ ନ ଦବ ସେଟା କହିହବ। ଏମିତିକା ଶାଶୁ ପାଖରେ କେମିତିକା 25 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଛି ବୋଉ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ବୋଉ ଯିଏ ଏତେ ଦିନରୁ ଶାଶୁର ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ସହ୍ୟ କରି ଆଜି ଏଇ ଘର ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇପା ଦଉଥିଲ ପିଠା ପାଇଁ। ଏମିତି ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶାଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚଣ୍ଡୀ ଶାଶୁ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର ଚଣ୍ଡୀ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାହାଘର ହଁ ବାହାଘର ଯେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷ ତ ବୋଉ କହିଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ କେ ମାସ ହେଲା କେ ଦିନ ହୁଏ? ତ ବୋଉ କହିଲା ଆମର ହୁଏନି। ତାପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବିନି। ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମଜାକ କରୁଥିଲି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମୋ ମା ସହିତ ଏବେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମଜାକ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ମଜାକ କରେ। ଆଉ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ବୋଉ ଟିକେ ହସେଇବା ପାଇଁ ଏମିତିକା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ବୋଉ ଟିକେ ହସୁ, ସବୁବେଳେ ମନଟା ଖୁସି ରହୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତା ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ମାମୁଁରୁ ଆସିକି ଆମେ ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ପିଠାଟା ଆସିଛି, ସେ ଯାହା ପିଠା ହବ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହବ।